And hello guys, today guys, nandito tayo sa Roblox game. So ngayon guys, hindi ako makakatakas dito guys kasi nandito tayo sa prison. So kailangan natin maghanap ng way to escape. So let's go play the game. Wait lang, luti ako yun. Putik na yung pata ko to. Naku luti. So let's go na. Uy, si Batman luti. Hey, at may tower escape. Uy, si Batman luti yun. Tara na mga. May level 1 na underground. Ano yun? Underground level. Uy, oh, what the hell? Ano, Batman? Tayo na Batman? Go, Batman. Hey. Batman. Hey, Batman. Hey, Batman. Hey. Uy, luti. Laboy. Luti. Luti. Pwede ba? Ay, pwede ba? Pugi ka. Tara. Tara, kuya. Ay. Loots. Study. Looks like we have to dig too deep. Now we're in the mines. Alam ko na lot, pero speedrun. So pwede natin kung luti may mga skeletons, pwede mag-parkour. So let's go here. Kagayama Onryo. Okay, let's go. Oh my god, luti mo ano? Ay, wala. So okay. No! Luti, how did I dead? How did I dead, Luti? Let's go back. Oh! Luti, this is so hard. Skip stage. Bawal yan, di ba? Ito. Luti, namatay si Batman. Uy, Luti, tip! Luti, hirap. Wala po, ma. Gihipon ko po yung pera ko, ma. Ayaw ko ipambili. Okay, Luti, there. Ayok, ma. Aluy. So, sagit lang. 20 oh. Balik mo sa akin yung 10 ah. 10 lang yan. Wala na mama. Coins lang. Wala na po akong coins dyan ma. 25 yung gibigay na kayo nilada. Hinakuloti. Tagal. Dito ako pag nahirapan. Para na tayo. Yan oti. Ba't ba ako nahirapan dito sa lang ito? Ay, alam ko na. Alam ko na, Loti. Ganito lang yan. Hop. Hindi, mari ko po game bili yan. Bigay ni Dada. Ay, nagabulag ako eh. Nagabulag ako, boys. Ayos na. Sagot lang, boys. Pili mo ganito, para hindi halata. Opo, ma. Tingin nga po. Apoy. Ay, naku, guys. Hirap na itong ginalawang ito, guys. Ay, naku. Hinapan talaga ako, guys. Sasas. Soaking na, guys. Let's go see. Yun. Dito tayo dadaan dapat, guys. Oh. Yan. Come closer here. Yan. Galing, di ba, guys? Yun na. Hindi yung pahirap-hirap ka pa. Pangit ka, boy. Wow, we are on a struck lava. It's so hot in here. Buang. Ano yan naman? Mainit dito, di ba, Loti? Buang na ano siya. First time lang nyo, guys, sa lava. Wala to pipi. Ihi pa lang. Huwag tayo magdaan dyan, guys. Baho yan, eh. Diba guys, huwag tayo mag-die dyan. Sige na, mag-done. At panghi, basta panghi. Diba, mister? Okay ngayon guys, the vents. Pa may natulote. Ay. Oh my god, Luti. Hirap na to guys. Pataw, gusto mag... Ayan. Luti, hirap ito. Guys, 2% lang ako guys. Magagawaan lang ako ng part 2 guys ha. Kung makaya pa yan, di magawa lang ako ng part 2 ha. Diyos ko, Spider-Man. Ay, guys, putik guys, nag-glitch. Guys, nag-glitch. Yan na guys. Okay, checkpoint. Oh my god, loot. Don't let the spreading laser cut you. Oh my god, Loti. Oh my god. Munti ka na. Parang makilala ko dito, Loti. Spamman. 1% lang, guys. Kaya pa to, guys. Patapusin ng tong OB ito.
Oh, sige guys, magawa na ako ng part 2 guys. So, yun na muna ngayon sa day na to. So, bye-bye!